श्रीपादराजपञ्चकं वन्दे श्रीपादराजं रुचितमह्यहृदयं पूजितश्रीसहायं निर्धूताशेषहेयं निभृतशुभचयं भूमिदेवाभिगेयं विप्रेभ्यो दत्तदेयं निजजनसदयं खण्डिताशेषमायं निष्टप्तस्वर्णकायं बहुगुणनिलयं बाधिसङ्कैरजेयं क्षुभ्यद्वादिकरीन्द्रवादपटली कुम्भच्छटाभेदन प्रौढप्रभावतर्कसङ्गनिकरश्रोणी विलासोज्ज्वलः गोपीनाथमहीन्द्रशेखरलसत्पादस्थला वासकृत् पायान्मा भवघोरकुञ्जरभया चीपादराट् केसरी बिभ्राणं चौमवासः करधृतवलयं हारकेयूरकाञ्ची ग्रैर्वेयस्वर्णमाला मणिगणखचितान् नेकभूषा प्रकर्षं भुञ्जानं षष्टिशाखान् दहयगज शिबिकानर्द्य शप्यारदाढ्यं वन्दे श्रीपादराजं त्रिभुवनविदितं घोरदारिद्र्यशान्ते यद्वन्दावनसेवया सुविमलां विद्यां पशून् सन्ततिं ध्यानात् ज्ञानमनल्पकीर्तिनिबहं प्राप्नोति शीघ्रं जनः तं वन्दे नरसिंहतीर्थनिलयं श्रीव्यासराट् पूजितं ध्यायन्तं मनसा नृसिंहचरणं श्रीपादराजं गुरुं काशीकेदारमाया करिगिरिमधुरा द्वारकावेङ्कटाद्रि श्रीमुष्णचेत्रपूर्वत्रिभुवन विलसत्पुण्यभूमिनिवासः गुल्मादिव्याधिहर्ता गुरुगणनिलयो भूतभेतालभेदी भूयश्रीपादराजो निखिलशुभतप्ततिप्राप्तये सन्ततं नः इति श्रीव्यासराजयतिकृत श्रीपादराजपञ्चकं सम्पूर्णम्।